أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح العارف بالله الشيخ حسن البصري ثم إلى روح العارف بالله شيخ جنيد البغدادي ثم إلى روح العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح العارف بالله الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمركندي ثم إلى روح العارف بالله الشيخ عبد حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادر الحسن سلمان المدني ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى العالم بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقي البنجلي ثم إلى العالم بالله غرزيني بن عبد الغاني ثم إلى العالم بالله الشيخ محمد كشف الأنوار بن محمد شرواني عبد وأصولهم وفروعهم أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فصل في آداب الإمامة والقدوة. Hari ini kita membahas beliau adab atau tata cara berimaman atau jadi makmum. Ini dulu lihat nih banyak ada kekeliruan lah kita berjamaahnya dulu bacakan. Fikih ini beliau sedikit kita membicarakan tata cara umpat imam lawan jadi imam. Imam Ghazali rahimahullah Jarsidin menceritakan bahwasanya tata cara orang berjamaah ini Jarsidin itu kurang lebih 27 caranya, 27 caranya beliau. Lalu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Anas, "Ma shallaitu khalfa ahadin akhaffu salatan wa la atammu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyang dan tiada terlebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Jarsidin adabnya itu adalah bila kita berjamaah jangan terlalu lawas. Sudah apa aja bacaannya? Fatihah, surahnya beliau. Makanya imam itu bila sudah sawu di imam itu. Kenapa jadi imam itu melihat ke kanan ke kiri beliau? Melihat di jamaahnya banyak nang tuha kah? Banyak nang anu.
atau nang banyak nang sibuk kan. Nah, ya kalau boleh itu nang imam tuh sawu jadi imam. Ya kalau boleh anunya atau istau. Nah, melihat ini banyak nang sibuk nih apa nah. Maka jangan sampai berat-berat sembahyang itu. Nang ringan-ringan aja. Nah, itu Imam Ghazali Madah boleh. Hanya surahnya tuh ditentukan. Ya kalau beliau kita nang surah nang juz amma aja. Nah, kalau beliau ampun maaf karena kita ini sembahyang tuh ngalih kita beliau ampun maaf. Ada hari itu orang membaca surah Al-Baqarah beliau di zaman Rasulullah SAW melapor. Nah, jadi orang ini kan sibuk banyak nah. Limbahnya membaca maghrib nih itu beliau surah Al-Baqarah. Aja orang ini lagi aku. Nah, jadi lalunya mau parakah kada tahan dia beliau ampun maaf anunya mau parakah anunya. Lalu ujar orang kenapa kamu parakah? Neng ini imam baca surah Quran nang baik fasih. Kenapa ikan jadi anu? Aku jasidin haur. Nah, ya kalau nang kedua bisa juga orang hendak kami beliau macam-macam orang di belakang ini beliau ampun maaf. Nah ini nah ujar Sayyidina Anas, aku di belakang Rasulullah kada pernah nak itu. Ya kalau ringan di sini. Nah, makanya jadi imam itu beliau ini dilihat. Nah, ya kalau beliaunya kayak apa jamaah? Amun jamaah ini banyak nang sibuk. Ya kalau beliau ampun maaf, surahnya nang pendek-pendek. Sembahyang subuh di pasar subuh. Orang habutnya berjualan sayur. Ya kalau beliau jangan pindah membaca surah nang wasam siwa duha. Kalau wasam juga kalau alam nasrah aja cukup ya kalau beliau. Karena orang kesian menyampaikan sembahyang tuh syukur alhamdulillah. Nah ya kalau beliau ini ada panduannya beliau. Kada gampang jadi untuk kalau mantang-mantang hafal. Nina kasihan nang di belakang nah. Ya kalau beliau ada nang hendak bercari, ada nang anu garing beliau ampun maaf. Ulun keingatan beliau tuh hari itu di mana masjid mana itu beliau. Kalau kada salah nggak salah masjidnya mau kadingin. Hari itu ulun empat berjamaah beliau di luar kota lah. Pas imam ini membaca beliau surah surah Jumat. Nah, surah Jumat tuh nah. Surah Jumat kan nah. Yusuf Yulillah itu baca beliau anunya. Sekalinya beliau imam makmum di belakang, nah sidin apa don sidin. Sudah kenapa jul makmum di belakang pindah sudah kada tahan lagi beliau anunya. Sekalinya jatuh juga beliau. Nah, kenapa anunya? Makanya kita ampun maaf beliau kalau Jumatan itu cukup sabbihis lawan hal ata. Itu cukup sudah Nabi ampun maaf anunya. Standar sudah itu nah disuruh karena kurang lebih lawan khutbahnya tuh nah panjangnya beliau ampun maaf. Itu standarnya nah. Makanya jualan tuh imam aja diatur nah. Ya kalau beliau jangan sampailah lawas. Nah, itu diantaranya. Nah. Yang kedua beliaulah apa pulang syaratnya nah adab yang kedua jangan imam itu takbiratul ihram melainkan sesudah qomat dan setelah meratakan saf. Jadi tuntungakan dulu kalau kita nutup qomat nah dulu ya kalau beliau nah makanya qomat tuh beliau jadi kita bila berdirian tuh bila nang sadang nih nah waktu qada qomat sholat. Nah kan qomat muazin nih lah mana Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qada nah berdiri pian tu ampun maaf itu beliau para ulama membahas nih itu beliau obat sakit pinggang kita berdiri. Ulun melihat beliau itu Habib Umar bin Hafiz di Istiqlal kemarin ya kalau ulun perhatikan orang sudah berdirian beliau. Pas orang qomat sih hanya sidin berdirinya tuh bila beliau qad qomatis shalah. Bila kita tuh berdiri saat qad qomatis shalah penyakit pinggang ditiadakan Allah Taala. Nah, jadi kalau hendak indah menderita penyakit pinggang, beliau tuh amalkan bila qad qomatis shalah hanya berdiri. Nah, beliau ada juga orang berjamaah ini beliau berdirian dulu semua. Beliau imamnya masuk hanya qomat. Nah, nang bagusnya tuh beliau lah nang bagusnya tuh dulu qomatakan dulu. Ya kalau beliau bila sudah qad qomatis shalah, ya kalau berdirian tuh imam makmumnya semua. Nah, itu dihindarkan penyakit pinggang beliau. Kalau kita makanya ulun terus terang aja buru-buru nah hebatnya nya berdirinya tuh beliau sudah jangan hayya sholat berdiri beliau kodok mati solahnya tuh. Nah, bila kodok mati hanya berdiri pian itu menghindari penyakit pinggang. Seumuran insyaallah kadang-kadang sakit pinggang pian. Guru kalau nang sudah sakit pinggang mah kayak apa? Nah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah.
Ya kalau beliau berkat kita anu berdiri. Makanya tulung pun maaf lah. Ulun dalam cara beliau tulung caranya. Jadi bila orang pada kamar salah berdiri kita beliau itu nanti mana tuh fadilatnya beliau. Yang makanya ulama tuh lalu membahas saja nah ini kayak apa caranya. Ya kalau beliau makanya ulama-ulama tuh jarang sakit pinggang. Kenapa? Anu beliau. Ini nah waktu qad qamatis shalah. Allah beri beliau kesehatan luar biasa. Makanya penyakit pinggang ini paling bahaya kalau beliau ginjal di dalamnya. Bila orang tuh pinggang pasti ginjal itu sentral. Nah, makanya nanya beliau. Makanya oleh karenanya kita beliau di sini kayak apa caranya? Mudah dihindar sakit pinggang. Bila qad qamatis shalah sudah kita berdiri hancap. Nah, itu anunya. Itu tata cara yang diajarkan Rasulullah. Sudah bertuntung. Nah, hanya imam sudah tuntung Rasulullah. Hanya berdiri. Allahu Akbar. Nah, ya kalau imam hanya Allahu Akbar. Nah, itu yang kedua beliau. Kemudian yang ketiga pulang apa Jersidin pulang nah. Yang ketiga imam menyarikan suaranya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada hari itu di Malang beliau jadi imam Sidin. Ada mendengar. Jadi duhur kan dinyaringan kan, asar kan dinyaringan kan, maghrib kan dinyaringan sunat hukumnya. Nah, kayak apa guru amun urang ini kena kau bersuara, ayo ya sudah. Ya kalau beliau kan hukumnya sunat aja. Nah, makanya kalau sunat ini dicari suara tanyaring sedikit. Ya kalau beliau kan makmum supaya tahu Allahu Akbar. Nah, itu pang beliau anunya. Jadi supaya itu oh imam sudah takbir. Ya kalau beliau. Dan kita makmum tuntungakan imam dulu beliau. Jangan kita beimbelan sih dia. Kecuali sudah hanya kita Allahu Akbar. Nah. Yang keempat apa Jersidin pulang nama kita itu jangan menyaringkan makmum suaranya melainkan sekir dengan oleh sendirinya. Nah. Jadi ki makmum pulang jangan menyaring kayak imam Allahu Akbar jujur. Jangan kita kada boleh gitu beres. Kita cukup seorang aja Allahu Akbar. Nah kayak itu caranya. Makanya ulun ampun maaf lah ini yang kita yang terjadi beliau. Jadi ada kasus lah ini pun maaf dan itu yang bagusnya kita. Jadi kalau sudah makmum itu pulang namanya kawan lah di belakang imam takbir ini amunnya kawan yang pandai dalam urusan apa nih? Urusan rakaat. Nah. Ada hari itu beliau lah ulun di mana tuh kejadian tatah belayong kalau kada salah ulun sembahyang. Ya kalau beliau ini datang di pele hari ya kalau jalan bawah ya kalau langsung jalan ke tata belayung singgah maghrib beliau sekalinya imam ini salah beliau nah imam salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kalau beliau nanya kenapa wabarakatuh jadi ampun maaf kalau kita sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua beliau lah hari itu nang paling anu beliau lah. Imam ini perasaan beliau hari itu maghrib kan 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat kalau beliau dikira si imam ini sudah 3 rakaat. Nah beliau imam ini kan maghrib ya kalau beliau sembahyang. Dikira imam ini sembahyang kan 2 rakaat sudah keyakinan imam ini 3 rakaat beliau ayat beliau nah jadi belakangnya kenapa imam ini pindah ayatnya ayat sedangkan makmum ini mengetahui itu hanya tahiyat awal beliau pun maaf anunya nah lalu imam ini salam Assalamualaikum warahmatullahi nah ya beliau kacau makmum belakang imam ini bilang kacau anunya beliau ada nang babatal ada nang berdiri beliau nanunya ada nang ngeparakah beliau pun nanunya jadi imam jan pian tadi 2 rakaat aja 2 rakaat aja pian jan anunya nih iyalah jadi anunya nah ya kalau beliau ada nama parakah ninya langsungnya tahu beliau karena imam ini sudah posisinya 2 rakaat. Imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang melanjutkan ini kada batal anunya. Kalau terjadi nang kayak itu melanjutkan nang di belakang beliau ini serakaat itu kada batal beliau. Nah anunya. Kalau nang baik
ampun maaf nih lah, ini nang baik beliau ampun maaf. Misalnya imam ini sudah kita curiga, beliau lah ampun maaf, sudah imam ini tahiyat awal, kenapa tahiyat akhir? Ya kalau beliau ini nah, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Ya kalau kita ini sudah kan tahiyat awal sampai situ. Ya kalau beliau Allahumma shalli ala Muhammad. Imam ini panjang sampai kamu sholat. Nah, sudah mulai ada teguran tuh beliau. Nyakawa nang menang di sini beliau. Subhanallah. Sekali dulu beliau ampun maaf. Pindah kada heran dia imam. Subhanallah. Nah, beliau ampun maaf. Pindah kada heran dia imam. Sampai salam berdiri nang di belakangnya langsung maju beliau. Jadi berdiri nang di belakangnya langsung maju. Nah, Allahu Akbar. Biar aja dahulu anu tuh waktu anu nih imam sudah membacaannya kan sudah salamnya sudah anunya. Biar aja imam makanya ada lawang nih nah supaya imam anu baalih dulu ya kalau pianunya nih nah. Makmum nang di belakang nih hancap maju beliau. Tapi majunya tuh menunggu sudah tuntung tahiyat awal nang tadi nang kurang rakaatnya tadi. Ya kalau beliau pun berdirinya langsung jadi imam. Beliau pun maaf. Nah, itu kalau posisi imam kada ingat lawan rokaat. Nah, beliau ampun maaf. Nah, ini bang kita berjamaah tuh beliau ampun maaf anunya nah. Banyak itu terjadi beliau anunya ulun negeri nah. Ulun terjadi wal semam tuh di pale hari, beliau terjadi di mana urus sembahyang tuh di Tajau apa tuh naranya? Tajau hari itu imamnya beliau anu diguguri teh cacak. Nah, beliau anunya teh cacak. Nah, anunya anu cacak makan baca ayat sini subuh kalau beliau guguri teh cacak. Jadi anu di belakang subhanallah jasidin. Subhanallah jasidin anunya. Subhanallah jasidin anunya. Salah apa aku di sini? Kan bujur aja cuma makmum melihat tai cacak gugur di belakang awak siden kelihatan baju putih siden nah kalau ampun maaf salah apa aku di sini nah kalau kayak imam yang bagus ya kalau berdiam aja ada apa ini tutung akan dulu ya kalau bila orang menagur nah subhanallah subhanallah ya kalau beliau subhanallah berarti majunya sudah nah seorang bila sudah tuh makmum menagur beliau lah subhanallah jargalanya ini menagurnya kayak itu aja beliau subhanallah ya kalau beliau anunya subhanallah beliau anunya itu posisi imam bermundur sudah oh berarti aku sudah kesalahan mundur aja lagi imam bakal higa sudah nah ini siap maju beliau bakal muka nah ini siap maju menggantikan kamu nah ya kalau beliau anunya berarti ada kekeliruan aku ya kalau apakah kekeliruannya tahi cacak di mungkin lanjutkan kada sah sembahyang beliau ampun maaf kada sah berjamaah nah ya kalau anunya oleh karenanya kita nah di sini beliau itu tata cara berjamaah nah makanya oleh karenanya kita berjamaah ini beliau perlu ada caranya nah ya kalau makanya Imam Ghazali ini mengolahkan cara berjamaah guru pulang nih lah nang ke berapa pulang nang ke-6 beliau lah seyogyanya bagi imam berniat akan imam supaya dapat fadilah berjamaah imam pulanglah Allahu Akbar kada ingat aku jadi imam kada kuliahnya berjamaah deh tapi makmumnya kuliah berjamaah nah imam kada ingat aku jadi imam Allahu Akbar aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ya kalau beriannya aku jadi imam karena Allah Ta'ala ya kalau itu nah kada berniat gitu beliau makmumnya ajak kuliahan berjamaah makanya lu banyak terjadi beliau lah bila sok sudah pol nengetakan napian semua jangan menyorongan tuh kada kuliahan berjamaah dia nah sekali lagi nalah ini banyak lu melihat kenapa maaf lah kada sembahyangnya berjamaah tapi kada kuliahan berjamaah sembahyang pian berjamaah tapi kada kuliahan berjamaah beliau babila tuh anunya ini sepul nah sepul ya kalau kemana ulung guru sembahyang nih nah dilihat pindah kada ada kawan lagi ini nambah udo kada ada nang apa kada ada misalnya lampun maafnya nih caranya beliau ini supaya dapat pahala berjamaah harus menunggu kawannya bila kada ada kawan paksa nang di kanan ditarik beliau nang di kanan ditarik beliau ampun maaf lah jadi kanan tuh ditarik beliau beliau tarik nah itu jangan kada beliau supaya dapat fadilah berjamaah menariknya nah ini kawan langsung jadi teman harus paham-paham lah gitu kalunya sembahyang soronganan lah di belakang ini padahal sudah kalau beliau ini soronganan di sini walau kelihatannya berjamaah tapi kada dapat fadilat berjamaah
sekali lagi. Nah, makanya ulun ampun maaf itu anunya. Jadi oleh karena kalau kita berjamaah, beliaulah itu ingatakan kita. Kalau hendak umat berimaman, makmuman, nah kayak itu. Misalnya pian terlambatnya ada makmum pulang di belakangnya, nah, makmum nih, orang di belakang terus empat berjamaah terlambat pian. Umpati makmum nang taserongan lagi. Nah sudah tuntungan jamaah umpati getelnya nah dahulu ya kalau beliau Allahu Akbar pian artinya nak aku umpat ikam ya kalau beliau anunya itu kalau hendak dapat fadilat berjamaah. Makanya ulun beliau itu anunya oleh karenanya di sini nah sampai di sini beliau ada kan ditanyakan silakan ada kan ditanyakan beliau iya nggih baru berdiri. Oh iya. Di dalam kitab Imam Ghazali menjelaskan, ya kalau beliau nang bujurnya itu adalah komat dahulu, biar aja komat serangan dulu. Nah, komat, ombok, ya kita tukan aja dulu. Nah, jangan berdirian berdahulu, jangan berdirian berdahulu. Nah, jadi biar aja lo komat dulu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu dia duduk aja. Pas kodok komat di sholat, hanya berdirian. Nah, pas kodok komat di sholat, hanya berdirian. Nah, itu anunya. Nah, kalau sebelum komat, itu kan ada riwayat ulun tahu. Ya kalau beliau, mohon maaf lah. Sebelum komat disuruh berdiri itu kan ada riwayat. Ulun cari kita beberapa kitab, kamu karena kecuali ada nama kitabnya lah. Yang benar sebelum anu komat disuruh berdirian itu kan ada riwayat. Ulun belum tetamu bang lagi kitabnya lah. Bila ada kena tolong kasih sama ulun. Ya kalau beliau anunya nih nah. Ulun mencari sudah beberapa kitab beliau nah nang berdiri sebelum komat berdirian dulu hanya komat kada ada beliau anunya. Nang ada itu komat dahulu. Ya kalau begitu kada komat di sholat hanya kita berdiri. Nah itu disuruh itu disunatkan maka itu beri ampun maaf. Jadi bila qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah berdiri kita tancap karena itu padahalnya sunnah Nabi beliau itu ampun maafnya. Satu adalah untuk memelihara awak daripada penyakit ginjal. Ini nah penyakit pinggang nah. Yo bahasa gamblangnya anu aja boleh. Apa pinggang nah. Di dalamnya itu ada ginjal beri ampun maaf. Nah, jadi kalau orang nang kayak itu, insya Allah sama amalkan sunnah Nabi. Adapun riwayat nang sebelum itu belum tetamu lagi. Ya kalau boleh ampun maaf. Kalau pengenan berdirian dahulu aja. Nyokomat ya kalau boleh ampun maaf, belum tetamu riwayatnya lagi. Nah, makanya ulu ambil tuh, nang ambil Imam Ghazali aja. Ya kalau boleh kayak apa caranya manukat? Ya nang kayak itu caranya kita. Makanya kita di sini bagus saja sudah pas berdiri. Nya ada nang satu masjid ulun lihat berdirian dahulu. Hanya komat berdiri dulu atur sop. Nah, ampun maaf. Padahal yang bagus itu komat dulu hanya berdirian. Nah, maka itu paling bagus. Nah, itu belum tetamu riwayatnya lagi ya kalau beliau belum tetamu riwayatnya. Kalau ada riwayatnya, nah tulisan tolong kada di anu kitabnya ya kalau beliau itu ada. Kita kan riwayat aja ada riwayat ya kalau beliau ampun maaf tuh diantaranya lah kita. Nah jadi oleh karenanya beliau kalau kita berjamaah nah kayak itu caranya tadi. Nah, lalu berjamaah kayak apa? Pulang guru nang banyak. Nah, nang ketiga nang beliau nang banyak apa kesalahan. Nah, ini ampun maaf menjadi ulun nang meneliti lah di beberapa masjid. Kalau sudah imam membaca surah, lain membaca surah, biar nanya datang. Langsung aja Allahu Akbar. Itu aja. Aku sembahyang fardu zuhur atau sembahyang fardu maghrib, dia menurut kalau taala. Sudah jangan lagi. Kalau pengen membaca menuntunkan Fatihah jangan lagi biar. Karena terlambat pian. Anunya, bila sampai imam tu i'tidal, serakat nambah pian. Jangan lanjutkan lagi kalau salah benar. Misalnya nih lah imam sudah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kelak qul huwallahu ahad. Allah datang pian nah. Allahu samad sudah ya kalau boleh hanya membaca Allahu Akbar aja sudah imam Allahu Akbar ruku. Allahu Akbar langsung ruku aja. Kada usah membaca lagi Fatihah harus membaca apa lagi beliau pun maaf nah. Apabila awal datang tuh nah. Jangan lagi baca Fatihah Allah hanya pian 4 itu beliau itu menambah serakat kita. Jadi langsung aja itu semua makanya ditanggung imam itu sudah Fatihah pian tuh nah makanya imam itu ditanggung imam tuh ampun lah anunya itu kebanyakan beliau jadi ulang pun Allah Akbar salam menunggu bacakan dulu Fatihah nuntungkan Fatihah jangan dulu bila sudah kita awal datang ya kalau bila sudah Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Allahu Akbar langsung aja kita ya kalau Allahu Akbar
langsung Allahu Akbar imam rokok. Umpat aja rokok, kadusa lagi bismillahirrahmanirrahim, kadusa lagi baca apa-apa. Itu kalau kita awal datang, kalau dalam keadaan bahasa agamanya masbok, ya kalau kita anunya, tadudi datang hartan sembahyang. Nah, banyak ulun lihat nah ini di masjid-masjid tuh boleh nontongakan dulu. Langsung aja rokok, umpat rokok. Nah, ya kalau beliau anunya itu diantaranya beliau lah, pun maaf. Lalu guru sembahyang Jumat mangke apa guru sembahyang Jumat? Kalau sembahyang Jumat beliau lah ampun maaf anunya. Kalau sembahyang Jumat sampai tertinggal i'tidal, menggantinya 3 rakaat, serakaat tambah 4 rakaat, jangan serakaat. Ini misalnya kalau datang dia terlambat hari Jumat, nih hari Jumat datangnya kalau beliau anunya nih. Allahu Akbar japian. Bila sampai menemui ruko, kada menambah pian. Kada menambah, makanya sembahyang biasa aja. Misalnya kan bisa kalau kita datang bepergian, ya kalau beliau empat sembahyang Jumat ada orang, ya kalau beliau maaf, tiba-tiba imam ini ruko sudah Jumatnya hari Jumatnya. Allah Akbar, kita hanya sembahyang Allah Akbar, kita umpati ruku Jumat itu beliau. Nah, bila sudah imam Allahu Akbar, sami Allah jar imam. Ya kalau beliau kita hanya Allah Akbar, ujar imam sami Allahu liman hamidah, maka menambah 3 rakaat beliau. Nah itu karena sudah serakaatnya kelewatan. Nah ya kalau beliau pun maaf, menambah kita 3 rakaat, nah kayak sembahyang duhur lagi beliau. Jangan lagi menambah serakaat, karena itu sudah dianggap duhur. Nah sedikit aja selisihnya, beliau selisihnya. Nah ini kalau Jumat, nah lah kalau Jumat nih, nah kan bisa kalau pengen betulakan kemana-mana, ya kalau beliau pun maaf, atau haratan baudo. Nah ya kalau beliau anunya nih betul, batal pian baudo, limbah itu imam membaca sabdihis, tuntung, parak sudah. Lalu pian mangkat takbir, Allahu Akbar imam. Ruko ya kalau beliau langsung aja ruko pian. Aduh salah lagi membaca Fatihah apa semuaan. Langsung ruko aja pian. Nah, limbah ruko ning itu sami Allah limbah. Bila pian Allahu Akbar sami Allah jadi imam, ya kalau beliau pun sudah menambah 3 rakaat ya. Nah, menambah 3 rakaat beliau pun maaf nang kaya sembahyang zuhur. Pahamlah sudah sini. Nah, menambah 3 rakaat sama nang kaya sembahyang zuhur beliau. Tapi bila sampai aja ruko, kada menambah lagi. Sudah itu dianggap tanggungan imam sudah. Ini kalau terjadi hari Jumat. Nah, itu beliau. Makanya ulun banyak, makanya ini nah. Ya kalau beliau masukkan, makanya ulun bacakan nah, supaya ada tata cara kita fikih berjamaah. Ya kalau beliau supaya tahu tata caranya kita. Nah, kalau bebinian pang menagur laki, misalnya nih laki jadi imam, ya kalau misalnya jamaahnya bebinian dia, subhanallah jangan bertepuk tangan. Nah, tuh lah jangan subhanallah. Jadi bebinian kalau tuh baru lakinya jadi imam di rumah, kalau misalnya kurang rakaatnya tepuk tangan. Nah, laki kok salah tuh. Nah, jangan subhanallah, jangan kada boleh bebini tepuk tangan. Lah nunya nah, dia tepuk tangan. Nah, kali, nah. 2 kali, nah. 3 kali, nah. Ada kau jadi imam pas batal. Nah jadi ibaratkan tepuk tangan ya kalau beliau namanya. Makanya bibini namun nyamuk tuh beliau jangan bina tepuk tangan menartan anu laki jadi imam. Salah apa ya? Kan itu menapuk nyamuk. Nah jadi itu bedanya beliau lah ampun maaf. Nah kalau Qurannya pengguru salah kada perlu subhanallah beliau. Kalau Qurannya misalnya kada ingat ya sini Quran ya kalau anunya ini. Bismillahirrahmanirrahim ya kalau beliau Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ada nak kada ingat nutup ya? Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Nah, kenapa imam itu boleh hancap aja pian lakum dinukum waliyadin kadusan subhanallah kadusan jangan langsung aja lakum dinukum waliyadin. Nah itu kalunya imam. Nah kalau imam sudah terbulik-bulik jangan lagi tagur beliau kamu kan imam. Misalnya imam lila membaca anu sabdihis lah beliau lah sabdihis rabbikal a'la alladzi terbulik-buliknya terbulik kita anu ya kita tagur juga sabdihis pun maaf terbulik lagi nya sudah jangan lagi biar aja sudahnya biar dia ada 2 ayat kan rokok sudah
Ini sudah 2 ayat aja kalau usah lagi dan biar aja sunat aja hukumnya ya kalau beliau. Ini kalau tabarung imam ini nah tabulik-bulik membaca surah ya kalau beliau anunya. Bisa yang terjadi dengan itu beliau. Kita jangan nabur lagi kalau pengen tabarung nih lah beliau bisa nyetin nah. Nang bagi kesalahan tuh bila beliau belum bisa terjadi beliau alif lam mim sajadah. Imamnya ini kan hafal melihat begini nih. Ya kalau beliau imam alif sajadah subuh Jumat. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Nyaman kok ayat sekalinya lampu pajak. Tok. Kada kok nyambung di sini. Disambungkan oleh makmum sudah kata kau juga sih. Nah, kalau nah sudah biar aja sudah 3 ayat aja sudah. Kalau beliau karena sudah kada mampu lagi kenapa bisa terjadi insiden kalau beliau ampun maaf nah lampu pajak bisa aja benar-benar nah kalau imamnya hafal alhamdulillah itu baru kada hafal dalam surah aja nah ya kalau beliau bisa kalau terjadi itu nah makanya menagur imam kada perlu subhanallah beliaunya itu cukup melanjutkan ayat aja ya kalau nah misalnya imam di mana kurangnya ayatnya kita bacakan ayatnya gitu ya kalau beliau ampun maaf nah kalau misalnya subhanallah guru pang misalnya nang di sini kada membaca imam salah ya kalau beliau nang di belakang imam berdiam aja kadang-kadang anu kada tahu jusiden ya kalau beliau kanan pulang hantam nah kanan ke sebelahnya pulang nah kalau beliau anunya nih nah pindah berdiam juga pulang ke sana pindah berdiam juga nah, lah sudah putar andak nang di tengah sini nang di tengah nang sab kedua ya kalau beliau bersuara subhanallah nah ya kalau beliau anunya ada apa-apa lagi beliau tapi tunggu dulu nang dibuka tapi bila mau dibuka kada ada beliau lihat ya kalau beliau nang di belakang nih harus mengomando sudah subhanallah 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 beliau itu harus ditegur nah ya kalau beliau ampun maaf makanya ini beliau berjamaah ini itu bang ada tata caranya ya kalau beliau anunya Imam Ghazali itu simpun beliau mau tarakan ada 27 kurang lebih beliau tata caranya kita anunya kemudian pulang yang berikutnya di sini apabila imam tuh amin nah ini amin pulang ya kalau beliau ini amin tuh kayak apa? Amunnya kau bikin belon imam. Beliau. Jadi jangan berdahulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam belum amin lagi yang ambil nafas. Oh, amin. Kada apa-apa tuh. Cuma kada dapat fadilat. Nah, ya kalau beliau kan dapat fadilat pian. Kalau beimbai amin ngumpati pian amin beimbai imam nih gitu beliau maka saat itu pian doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak apa pian minta? Hendak apa pian minta? Nah, makanya imam langsung amin imam. Umpati bila sudah amin beimbai lawan imam tu beliau Kada tersalah pian betul kada salah juga kalau pang jadi imam tu kena nom dulu amin pian kada salah. Ya kalau beliau ampun pian ada di Malang ulun sembahyang beliau no ulun jadi imam. Pak Haji ya pian mano jadi imam. Yang mau pi haji ulun. Ya kalau beliau anunya nih Pak Haji jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Julun mulu-ulu. Amin gitu aja. Amin. Hari itu lain-lain banyak kalau beli anunya. Nah jadi oleh karenanya di sini kita masing-masing lain daerah, lain anunya. Ya kalau beli ampun, memang kan salah jonya amin. Ya kalau beli ampun ada kita kan di sini amin. Ya kalau beli kita ini kayak di Mekah amin. Ya kalau kayak anunya nah makanya oleh karenanya beliau di sini kita masing-masing tata caranya. Cuma kada tersalah. Cuma yang paling bagus itu apabila kita berimbai lawan imam. Begitu bimbelon imam, malaikat beliau mendoakan semuaan. Karena apa? Pertama dosa diampuni, yang kedua beliau doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya kita berjamaah di beliau. Amin. Nah, itu di antaranya beliau. Isa sudah. Cukup dulu itu aja dulu beliau lah. Mudah-mudahan Allah rahmati hidup kita beliau lah. Dan semua berkah dunia akhirat beliau lah. Mudahan semua berkah dunia akhirat. Seandainya kita ada kekurangan, mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal kita mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, sembahyang kita, puasa kita, apa-apa kita ibadah mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mati husnul khatimah dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfirhum wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.